আমি করছি না তো স্যার, হ্যাঁ আমি করছি না স্যার। কি করছো না হ্যাঁ ধরে আইনা সেটা পড়ে তো ধরে আইনা তোমার হাতে আমি করছি না স্যার। खुलुमका जत दङ टिभि नाय तंनाय लोकरंनो आं नं लगे तंग एन्थनी देबरमा हाय नो हाय सरिलाम फरेस्ट डिपार्टमेंट बाय पुन सिकक मानजाखा पुन सिकक बेलायनो बारिजा खनि साइमानो आमतले पिएस नि आन्दारो फियाबा खरकसा पुन सिकक फानो रमजागिया एबा मानजागिया खारि थांगो आमतले पिएस बाय मानजागिया फियाबा तिनि एडिसि एरिया गोलागाति आमचायो खरकबरै पुन सिककनो एल्टो मालखंबाय एल्टो मालखं नाम्बार टिआर 01B 0775 ओ मालखंबाय पुन खगै तंना नगै गोलागाति आमसाइनि लुकुरो ओ मालखंनो रिफ्रिगनानि चेंखा रिफ्रिगते कांचनमाला ओ सगैप्रो आ जागानो फरेस्ट डिपार्टमेंट चरिलामनि फरेस्ट डिपार्टमेंट बो फाइमानि जरा फरेस्ट डिपार्टमेंट नगै जे रिफ्रिगनाय गोलागाति आमसाइनि लुकुरो जे ओ सिककनि मालखंनो रिफ्रिगि तंनाय बरक फरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्प सानका ओ सिकक मालखंनो रम दिहनि हाइके बरक फरेस्ट डिपार्टमेंट बाय ताइ लुकुरो मिलुइ रिफ्रिग थानि फरेस्ट डिपार्टमेंट बाय रमजाखा आम मालखं आल्टो मालखं टिआर 01B 0775 ओ मालखं जे पुन सिककनि मालखं अबो रमजाखा खरकबरैनि बिसिं खरकबरै सिककनि बिसिं खरकथाम गारि याकारि खारका फियाबा खरकसा सिकक ताइ पुन ताइ आ गारिबो मानजाखा आमसाइनि लुकुलक बेलाय जलिजाक नुगै आमसाइनि लुकुरंनि याकनि आ सिककनो फरेस्ट डिपार्टमेंट अफ तुबुइ रमै तुबुइ ताइ गारिबो रमै तुबुइ आमतली पिएस नि यागो याफारिरखा हाइके नायतंनि सिनि मांपली हामबाय ছবিটা ঠিক করে তুমি দিয়ে রাখো তাহলে নামাই বকলা নামি মুখটা সোজা করস না মুখটা সোজা কর এই মুখটা সোজা কর নাইলে মরিসে সিটা দিয়া তো মুগলা মুখ কোনে আর ভিতরে এক্সট্রা কাম বাড়লো এটা খাওয়াইয়া আর বহুত দিছ তো আর সার্ভিস নাই হলো সে কি করছিল? আমরা দিল্লি রুটিন ট্রাফিক পেট্রোলিং করার সময় হঠাৎ করে কাঞ্চনমালা বাজারে আসার পর দেখতে পাই একটা গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে আসছে। পাবলিককে জিজ্ঞাসা করে শুনতে পেলাম তারা নাকি একটা ছাগল চুরি করে আসছে। তাই পাবলিক আমাদের কাছে একটু সাহায্য চাইলো যে গাড়িটা একটু ধরে দেওয়ার জন্য বাইরে ভাই আমরাও গাড়িটাকে ধাওয়া করি এবং কিছু দূর গিয়ে গাড়িটাকে আমরা আটক করি। একজন লোককে আটক করতে পারলাম আর বাকি তিনজন তাদেরকে কয়জন ছিল? মোট 4 জন ছিল। এর মধ্যে আমরা একজনকে ধরতে পেরেছি, 3 জন চলে গেল। পরে গাড়িটার মধ্যে দেখতে পেলাম একটা ছাগল আছে, পাশাপাশি গাড়িটার মধ্যে কিছু অস্ত্রশস্ত্র লাঠি ওটা অনেক কিছু ছিল। তাই ওখানে না রেখে আমরা তাড়াতাড়ি ওদেরকে নিয়ে আমতলী থানা নিয়ে আসি এবং থানাতে আমরা তাদেরকে তার নামটা কি? সে কি কিছু জানে? পরিতোষ সরকার। কোন জায়গাতে বাড়ি বলেছে? সে কিছুক্ষণ আগে বললো যে ওর বাড়ি বামুটিয়ার এদিকে। তো পুলিশ কি এখন ওকে রেখেছে? হ্যাঁ, পুলিশ এখন ওকে রেখেছে। পরে পুলিশের যে কাজ আছে ওটা তারা করার পরে। আচ্ছা, কোন জায়গা থেকে ধাওয়া করে তাকে ধরলেন? আমরা কাঞ্চনমালা বাজার থেকে 1 কিলোমিটার গিয়ে আমরা আচ্ছা, কাঞ্চনমালা এরিয়ার মধ্যে। আচ্ছা, আপনারা কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমরা একটু জমতে জেলা। আপনার নামটা স্যার? আমার নাম বিজয় ঘোষ, ICFTU জমতে জেলা।
आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.